यूट्यूब चैनल प्रणति कुक्स को आपण मानक स्वागत। आज आम या चाहूचे एक गुजराती व्यंजन ढोकला। तेरे चलतु देखा आज रेसिपी। ढोकला बनवाई आम यही सब सामग्री नहीं 200 ग्राम बेसन, कटा धनिया पत्र, छेचा अदा, किसी सोरिष, हलदी गुंड, लेंबू रस, भूसंग पत्र, कटा कंचा लंका, 2 चामच सुजी, 2 चामच चीनी, इनो पाउडर, किछि तेल, हेंगू किछि आउ लुण। आम ढोकला बेसन आउ सबूर पूरा मिक्सटा तैयारी करबा। सुजी मिसेले लेंबू रस मिसेबा, लुण मिसेबा, हल्दी गुंड पकाइबा, फ्लेवर ऐड करबा, कंचा लंका, छेचा अदा और धनिया पत्र को मिक्स करबा। धीरे धीरे करी पानी ऐड करबा। पानी पकई गोटे बहलिया बैटर तैयारी करबा। एबे हमर ढोकलार जो बैटरटा रेडी हो गला, आम से ऑयल मिसई देबा, ताकू गोले देबा। गोलेला परे आम याकू 10-15 मिनट ताकू रेस्ट देबा। बैटर कंसिस्टेंसी केमती अछि एबे आम याकू बसैबा। ढोकला पे रेडी करी बसैबा। आम गोटे कढ़ाई बसाई गैस रे, तापरे गोटे स्टैंड रखीचे, तापरे आम गोटे बाउल रे ऑयल ग्रीस कर देबा। आम गोटे बाउल रे ऑयल को ग्रीस कर नेबा। इनोटा को मिसई देबा, कहीं इनोटा आगुर मिसाइले एटा बाग हुए। तो कर 5 मिनट आगु इनोटा को आम भल से फेंटी देबा। गोटे दिशा फेंटा आमर पानी ताती गलानी। बैटर टी को डिश रे पकई देबा। टिके बाड़े देबा, एयरटा सेट नहीं देबा। एबे हमको याको ढांकी देबा। हमें जो फ्लेवर की ऐड करबा ढोकला संगे ताकू बनैबा। प्रथम किछि ऑयल पकाइबा, सेथिरे कटा कंचा लंका, किछि राई, टिके फुटी जाको देबा। एबे हमर सोरिष फुटी गलानी, तो सेथिरे आमे भुसंग पत्र पकाई देबा, धनिया पत्र पकई टिके भाजी देबा। सेथिरे टिके हेंगू ऐड करबा। टिके भाजी होला परे सेथिरे पानी ऐड करबा।
ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବା। କିଛି ଚିନି ଆଡ୍ କରିବା। ଆକୁ ଟିକେ ଫୁଟି ଯିବାକୁ ଦେବା। ଟିକେ ବଏଲ୍ ହେଇଗଲେ ଚିନି ଗୁଡ଼ିକ ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ ପାଣି ସହିତ। ତାର ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ତାର ଫ୍ଲେଭର ଆସିଯିବ ବଏଲ୍ ହେଲା ପରେ। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଢୋକଲା ଉପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭରର ପାଣିଟା ପକେଇକିରି ତା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୈୟାର ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଏବେରୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଚାଖୁ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଳେ କଣ୍ଟେନରରେ ଲାଗିଯାଇଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରୁ କାଟି ଦେବା। ଯାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଆମ ଅତି ସହଜରେ ଢୋକଲାଟି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାରି ପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଓ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଢୋକଲାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି। ଏବେ ଆମର ଢୋକଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଚାକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିଦେବା ଓ ତା ଦେହରେ ଫ୍ଲେଭରଟି ଆଡ୍ କରିବା। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଗୁଜୁରାତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଢୋକଲାର ରେସିପି। ସାଧାରଣତଃ ଢୋକଲାକୁ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ନାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ୍। ଆଜିର ରେସିପିଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିକି ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନବବର୍ଷଟି ଶୁଭମୟ ଓ ସୁଖମୟ ହେଉ। ନମସ୍କାର।